পশ্চিমবঙ্গে এসে ধুলিয়ান ও শামশেরগঞ্জ ঘটনায় এনআইএ তদন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপতির শাসনের দাবি জানালেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি অলোক কুমার। আজ বীরভূমের রামপুরহাটের খড়মাডাঙ্গা গ্রামে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সাংবাদিক সম্মেলন করেই জানালেন তিনি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি অলোক কুমার বলেন, সিএএ, 3 তালাক, ইউনিয়ন সিভিল কোড আইনের অনেক জায়গায় বিরোধিতা হয়, কিন্তু বাংলায় হিংসা হয়। আন্দোলন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে হয়, কিন্তু টার্গেট হিন্দুদের উপর হয়। এটা রাজ্য সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ। মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন তিনি। ভারতের আইন আত্মরক্ষা করার অধিকার দিয়েছে, হিন্দু সমাজ শক্তিশালী হয়ে নিজেদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করুক। अमानवीय अत्याचार एक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, समाज इसका बदला लेगा। और अगर ये ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, मैं समझता हूं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का एक लगातार होने वाला फेल्योर है, तो केंद्र सरकार से हम मांग करेंगे कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर तुरंत फैसला करना है। आज सारे देश के हर जिला मुख्यालय में विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन करके और सरकार के नाम पे ज्ञापन दे रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाओ। मैं मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को कहना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ी है, उनकी पीठ पे है, और किसी एक भी हिंदू को उसके कष्टों में छोड़ेंगे नहीं, साथ खड़े होंगे। और इस हिंदू विरोधी सरकार के आचरण को भी बंगाल के लोगों ने ध्यान करके आगे आने वाले दिनों में उचित कार्रवाई करना चाहिए।